Hala ka mo. Ginalamig na ako. Oh! Outside ka no? Hindi na, nagambal. Hambal sang gato na intro. No problem. 1-1, right? Yeah, 1-1. Dale, bros. Venga, bros. Let's go, my Frenchies. All right. Nice one. Nice one. So, tado gina may dala nga dumot eh. Go, 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 go. Gabugat ng ano niya men. Oy, makabugat na bro. Makabugat. Ay lang bro. Venga, Nachito, estamos en tus manos. Nacho, esta sábana, ¿para qué cobijas, bro? Lex lang, Lex. Nice. Wow! Touch, touch. barato. Sige, Mark. Next you go up. Pag nagbaba ako, yan. Atrás, Molly. Ate! Yeah. Yeah. Yan. Nice play, Lex. Atrás. Go yan! Nice yan. Outside! Hermano. Kanami lang kung bata ka, lingaw ko sampang. Aguy. Ah. Iba mentalizado llegar, papá. Fuera. Eso me gustó. Vale, por eso. 5-6, ¿no? 5-6. Bueno, ¿pero qué? ¿Siguen gritos? Bien. Bueno. Score, Yale! Busy ako maging videographer, guys. ¿Cuándo ping-pong ustedes? O, di ba? 7-6. Fuera. Nice. Good team, Marty. He's gonna hit it. Ooh la la. Basa na? Or Pagbalik sa sabi. Ah, perdón. ano mas yun? Ang gato mo. ¿Qué te dobló? Ano, ma'am ko na yun. Bura ko. Gusto namin. Blue. Carito. You gonna wear my... Yeah. Vamos, Carlitos, métela. Oh! Is that the one with the rocks? Yeah. Oh my god. How far is that? Ah, lapit lang. Kung ano,
Aga 7 ka mahal. Tapos ito na. Ito, di ba? Ano ito ba sa Mana lang to sa bunda ba? Aaron, deja la red. Dari ko wala ko napkin naman na. Ayana. 18. May isa ka ball? What? No, I think it's working a little bit wrong. ¿Cuántos vamos? 18, 10, 8. Va. Bien, Nachito, otra vez, Nacho. Una más. Se fue el bloqueo. Va. Ya había sido ya los 4. Pero cuando les toca a ustedes ahí, no pegan. 11-8. Tayo sa akin na excited ako. Pero él lo bloqueó. No la bloqueó, la verdad. You will. Nice sir. Síguela. Buena, Nachito. Good play yan. ¿Vale? ¿Quieres que cambiemos? No, güey. Fuera. Ya volví. Patindanak ka. Nueve, ¿cuánto? May iba naman akong video, oh my God. Nasama lang mga shots, oh. Hindi ka namin Na, ikaw na naman kuha. Ano, Brahman? Mag-edit naman eh. Hindi namin collect. May ano ka lang. Hindi, may talent ka lang. Hindi, may talent ka lang. Oh, nice one. Ay, kuha kuya. Ay, Gana. Do mo na, do. May edit naman mga stars natin. Nice. Fucking play. Rai. What a play, Rai. What a play. What a play. Ano nakita? Sura ko ng disappointment. 13-10? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Cuánto? 14-10. Let's go, Mac. Uno. Nice serve. Nice serve. Nice serve. ¡Yeah! 11-14. I thought it was out, my bad. I wasn't. Nice one. Deja. ¡Ani! Nice one. Pwede pa to? Tatlo. Pero... Wala, dry na buko, men. Same. ¿Cuánto? Ano ka mo oras mapuli, boss, te? Like 8? 8 guro kami malakat. Yo he visto mundiales, Nico. ¡Mujer! ¡Nico! ¡Hombre, cállate, juega! ¿Cuánto? Yo he visto mundiales. Boom. Está quedando mucho, 16-11. 17. Ahora sí. Okay, tawag. Wala na. Una parada prohibida. ¿Y cómo te dijo Dani? Mami, ang iyang ka ito.
Yell, yell. Include mo na sa video. Picture niya ang kite. Ang kite niya, tanaw lang kite niya. 13. No te queda broma, la neta. Yo lo dije. Una, bisiklala. Oo. Friend natin. Friend. Bien, déjala. Bien. ¿Cuántos vamos? Oh my God, ate, it's so aesthetic. Diba? Yo, it's so aesthetic. Like, Wow. Aesthetic ko. Hindi namin ka nagpo sa ano. Aesthetic, oh my God. Diba? Aesthetic. Nice. Nice one, isa pa. ¿Viste, Nico? Too strong. Too strong. Dami. Nangig yung backdrop niya pa oh. Sagad siya magpalipad siyang kahit ah. Kung ako na amo lang no. Boom. Oo. Dito sagad siya. Ate! Ay, sayang siya! 17. Grabe ka. 17. Uy, tanigin mo, totoo ano? Remontada. Nag-sa kaya? Kaya? Karon. Ano na sila? Ano ba naman 10 na sa kayak ang mama ni ate? No, juega Oo, más. mama na. Ay, Pero ay, ako ay. naman sa kayak niya. Saka, Sa kayak. yung friend niya yan kang nilag sa ginawi before sila mag-dive. Pero wala lang na video. Kaya ara sa dalo mang ano. Ano, click ko karon. Desde que sé que va por mí, la jiribilla. Ay! Ano, last ko na inuman? Last 3 days? Ay! Ay, oo, promise last ko na. Ay, nag-inom ko na sa birthday. Oo, nag-inom sa birthday na. O tani, kung balang ko lang na mag last minute kami, then dala ko film camera ko. Oh. Wala ko kabaka sa rolls mo. Sayang, magdamit Nakita tayo. niyo yung view, mag ano. Karon after hampang ma-picture ta daw. next time. Ang ano, Di film pagtapos camera hampang ko na auto to, tapos ma-picture kita Oo. tanan group. Sa may dock, oo. Dito sa ano sa may boat, kunwari aton lang. Like, come on, Sakay na! Nag-rent kami! Cash do cash siya, kita tanan. Pito mo. Bulus-bulus. Woo! Ryan! Last na? Adri. Uno más gana. Game. Nice one! Sheesh! Ay, mga lock-in na sila. Go, Ryan! Woo! Woo! Wala pa ah. Kina-chat sila, di